जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सबु पिला वेलकम। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिथे। देखंतु ओडिशा पिला एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी पिला बहुत बड़ दुख खबर आसी जहाँकि बहुत बड़ परिवर्तन आसुची। यह केते जोरे युक्तियुक्त एवं एटा केउठारु आरंभ होबो एवं एटा केउठारु आरंभ होईची ता मध्ये मु डिटेल्स भाबरे आपण मानकु एई वीडियो माध्यम संपूर्ण तथ्य देबी। यार मूल उत्पन्न केउठार होईची ता मध्ये आपनकु प्रूफ हिसाब आपको देवी। जदि प्रथम थर पर आम थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल देखुंती तेज सब्सक्राइब कर रखिए और ता पाखे ऑल बेल आइकन टी दबी रखिए, कारण आम अपलोड करता समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो गुड़ी आपण मैंने सर्वप्रथम देखापी पाइबे। आसतु डिटेल्स आलोचना करिया। देखो ये मुझे गोटे पीडीएफ रखुची जहाँकि 2023 मसीह आसला। ये पीडीएफ टी देखो ये पीडीएफ टी जहाँकि ये रोचे आपटा एससी बीसी पिला माने रोचंती एससी बीसी मेल एससी बीसी ओमेन कैटेगरी रो कौनसी पोस्ट नथिला। देखंतु कौनसी पोस्ट नाही, देखंतु कौनसी पोस्ट नाही। ता सते मते एससी एसटी कैटेगरी मते किछि डिस्ट्रिक्ट रे पोस्ट नथिला। देखंतु एटी एटा रोचे आपनकर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे मते कौनसी पोस्ट नथिला। देखंतु एससी एसटी रे मते किछि पोस्ट केउं डिस्ट्रिक्ट रे मते नथिला, किंतु पिला माने कोन करथिले ना सते बेले से हाईकोर्ट द्वारस्थ होईकि से एससी एसटी पिला माने मध्य से एज रिलैक्सेशन नहीं से फॉर्म पकाउथिले एवं एससी बीसी पिला माने मध्य यूआर कैटेगरी एज रिलैक्सेशन नहीं से फॉर्म पकाउथिले एवं सिलेक्शन से यूआर कैटेगरी पोस्ट नेउकी से जॉब करि सारिछंती। किंतु एटा 2023 मसिया एससी माने एसएससी जीडी रु उत्पन्न होईची। एसएससी जीडी रु उत्पन्न होईची कोन ना एसएससी जीडी रे उत्पन्न होईची ता मध्ये मु आपनको डिटेल्स भाबे कहूची। आगे प्रथम सुनंतु जेतले यूआर कैटेगरी जने पिला तार बयस केते थाय ना 18 रु 23 वर्ष थाय एवं आपनको एससी एसटी कैटेगरी पिला मानक पई 18 रु 26 वर्ष थाय। सेही भली ये यूआर कैटेगरी किछि पिला आस्थांती कोन ना एससी बीसी को तेने से माने यूआर पिलार जते एज सरी जाय थाय से माने कोन करंती ना एससी बीसी रो एज नहीं कि से पकी थांती एवं 18 रु 26 वर्ष भितरे जहा फले से माने कहार पोस्ट नहीं थांती ना यूआर कैटेगरी पोस्ट को समस्त हड़प करंती। एससी एसटी सब पिला माने हड़प करिबा पई चाहि थांती। तेनु वर्तमान रूल रेगुलेशन आछि। ए जे रूल रेगुलेशन केउठार आस्थिला ना जतेले 2023 मसिया आपण मानकर एसएससी जीडी जतेले आपनकर बाहरी थिला सेतेले नियम टी आसला। आपण माने पीडीएफ जहा पाखरे थिबो आपण माने मध्ये देखिबे सेठी मैंडेटरी पूरा लिखि देथिला। आपण मानकर पूरा पूरी लिखि देथिला एससीबीसी एससीबीसी रो पोस्ट नेबे यूआर पिला यूआर कैटेगरी माने पोस्ट नेबे। किंतु ताहा कौनसी कारणवश जने पिलाटे यूआर कैटेगरी पिला एससीबीसी रो एज नै कि से जॉब मध्ये पाइतला, किंतु यूआर कैटेगरी पिला जॉब टी पाइ नथला। ताको सेही पीडीएफ को नै कि यूआर पिला हाईकोर्ट द्वारस्थ होता एवं द्वारस्थ होला परे से मध्य पीडीएफ को शो करितला एवं शो करि सरला परे से कोन हेतला ना यूआर कैटेगरी पिला 47 थाई कि एवं एससीबीसी पिला 57 थाई कि मते यूआर पिला एससीबीसी पिला पाइ नथला यूआर पिला मध्य पाइ जायतला। कारण सेटारे पीडीएफ रे लिखा जायतला केवल यूआर पोस्ट रु केवल यूआर ही नेबे एवं एससीबीसी पोस्ट केवल एससीबीसी नेबे एवं ओबीसी पोस्ट केवल ओबीसी नेबे। किंतु आपण मानको देखंतु आ गोटे पीडीएफ देखुची एटा रहउची आपनको एबे हासी जहा कि आपण माने जानिथिबे हाईकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय संरक्षित वर्ग प्रार्थी असंगठित वर्ग रे बयस सीमा सुविधा पाई परिबे नाही। अर्थात असंगठित वर्गर जदि आपण माने बयस सीमा नौचंती जदि आपनकर पोस्ट नाही तबे आपण माने यूआर कैटेगरी रो पोस्ट को आपण माने नै परबेनी। केवल जदि धर जाऊ यूआर कैटेगरी एटी देखंतु मु बुझि दोची यूआर कैटेगरी रो पोस्ट धर जाऊ 4टी अछि, एससीबीसी रो पोस्ट नाही एससीबीसी रो 0टी अछि। तेनु यूआर पिला कोन कथा ना एससीबीसी रो कास्ट माने सर्टिफिकेट काढी कि से माने कोन करथांती ना 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन नै कि यूआर पोस्ट को नै थांती। सेटा से प्रापी लिखि दी बयस सीमा सुधारी पारे ना। कटक संरक्षित वर्ग प्रार्थी असंगठित वर्ग रे थिबा बयस सीमा कोहल सुविधा पाइपर ना बोली हाईकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय करिसेंती। संरक्षित वर्गर प्रार्थी असंगठित
ଅସଂଗଠିତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବା ସେହି ପଦରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନେବାକୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ବିଜ୍ଞପ୍ତିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି 2023 ମସିହାରେ SSCGDର ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଯେତେ PDFଟି ବାହାରିବ, ଯେତେ ନୋଟିଫିକେସନଟି ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପୁରାପୁରି ଲେଖାଯାଇଥିବ UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପୋଷ୍ଟକୁ UR ହିଁ ନେବେ, SCBCର ପୋଷ୍ଟକୁ SCBC ନେବେ ଏବଂ ST SCର ପୋଷ୍ଟକୁ SC ST ନେବେ। ଯଦି ଲିଖିତ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ SCBCର ମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ URକୁ ଆସିପାରିବେନି କିମ୍ବା SC STକି ଆସିପାରିବେନି। SC ST ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ URକୁ ଆସିପାରିବେନି, OBC ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଲେଖିଦେଲା, ନଚେତ୍ ଏହି ସୁବିଧା ଜଣେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନ ପିଟିସନ ଖାରଜ କରିବା ଅବସର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଏଇ PDFଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସ ଆସୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପୁରାପୁରି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଇଥିବ ନା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିବ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି 2023 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି SSCGDରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ SC ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେବଳ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅସଂଗଠିତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବା ସେହି ପଦରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନେବାକୁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ନେବ ସେଇ ପୋଷ୍ଟଟା ସେଥିରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦରକାର। କେଉଁଥିରେ ନା ସେଇ PDF ଯେ ଆସିଥିବ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଇ PDF ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପାଇବେ। ଯଦି କିଛି କୌଣସି ଲେଖାଯାଇନଥିବ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆଗରୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା SC ST ପାଇଁ ଏତିକି, OBC ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମ UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଏତିକି, ଯଦି ଲେଖାଯାଇଥିବ ତେବେ ସେଠି UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ SC ST OBC ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଅସଂଗଠିତ ଜାତି ଜନଜାତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବୟସର କୋହଳତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ବର୍ଗର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିବ ତେବେ ସେଠି SC ST କିମ୍ବା OBC କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଉ OBC ବା SC STର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ UR କ୍ୟାଟାଗୋରୀର କୌଣସି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଆସୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ ରହୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସ କେବେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସ କେବେ ଆସିବ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବାର ଇଏ ରହୁଛି, କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି କ'ଣ ଏହାର ବାହାନା କରୁଛି କି ଫର୍ମ ନ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୂର ଆଶା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ନଭେମ୍ବର ତ ଗଲା, ନଭେମ୍ବର ଗଲା ବି ସେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା, ଡିସେମ୍ବର ବି ଗଲା। ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଆସିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ 2026ରେ ଆପଣ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କରେ ରଖିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେ SSCGDରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିକି ରଖିଥିଲି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବେଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରମେୟ ପେପର 2000 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ପ୍ରମେୟ ପେପର ମଧ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ହିଁ କହିନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ 17 ତାରିଖ ପ୍ରମେୟ ପେପରରେ
आपण मैंने देखा पाइबे यही सर्ट क्लिप्टी तेणु आपण मैंने जाकि देखिपारे मुझे भिडटी बहुत हेल्प होती तेणु आपण मैंने डिमोटिवेट हूँ डिमोटिवेट होगी किसी करते पढ़ापढ़ी ध्यान दिंतु कहीं डिमोटिवेट हो मैंने पढ़ापढ़ी ध्यान उड़ीज तेणु बर्तमान रोचे समय दिंतु निज पाठ पढ़ार समय दिंतु कहीं बर्तमान सुधा कौन सी नोटिफिकेशन आसी ना तेणु नोटिफिकेशन उपर निर्भर करे कौन लेखा जाइए यूआर पिला केवल यूआर कैटेगोरी सबू पोस्ट यूआर पिला ही नेबे कि एससी एसटी पिला एससी एसटी पोस्ट नेबे किंबा आपणकर ओबीसी पिला ओबीसी नेबे ताहा उपरे निर्भर करे तार नोटिफिकेशन उपरे निर्भर करे तेणु नोटिफिकेशन आसिया को अपेक्षा कर तेणु डिमोटिवेट होनी जहाँ चेष्टा करा जाउची बा नने आगामी दिन आमे प्रोटेस्ट करिया पई बाहरिबु बा आउ किछि भी पंथा आमे आपन मानको जणी देबु तेणु आमे चेष्टा करूछु जेमिति आपण भल हम सीटा आम चेष्टा करूँ जमी सबू पिला माने यही थर डिस्ट्रिक्ट पुलिस बा वाईएसएफ जमी पाई जातु क्यों पिलार भी गोटे मस थी एज तेणु बहुत शीघ्र बाहरी गले आम जगन्नाथ महाप्रभु पाखे प्रार्थना बा गुहारी करूँ आपण मैंने ये 2026 जमी जॉब टी पाई जातु यह अपडेट मुझे भिडियो बहुत हेल्प हो जदि हेल्प अच्छी तेज गोटे गोटे लाइक करूँ और फ्रेंड सर्कल शेयर करने भूलु ना और यार पीडीएफटा ये सर्ट क्लिप रो पीडीएफटा पाइबा जदि चाहूँगी ये हाइकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय जे आपण सबू वर्गर प्रार्थी असंगठित वर्गर बयस सीमा को सुधारिया पाइबा चाहूँगी यार क्लिप्टी आपण मैंने डेस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अच्छी से जॉइन हो जॉइन होगले यार क्लिप्टी आपको जणदेवी और आगामी दिन में आम चेष्टा करने चाहूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूरा फुल बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आने चाहूँ और जहाँ किसी स्टडी मटेरियल आवश्यकता रही मत कमेंट माध्यम पचारतु एवं कमेंट माध्यम कहतु मुझे टेलीग्राम मार्फत समस्त पीडीएफ आपको प्रोवाइड करदेवी प्राण प्राणे चेष्टा करी आपन को साहाय्य करने यह मोर आशा एवं आकांक्षा यह था अपडेट मुझे भिडियो बहुत हेल्प हो तेज जब हेल्प अच्छी तेज गोटे गोटे लाइक करेंगे और फ्रेंड सर्कल शेयर करने भूलिए नहीं कारण आपण मान गोटे गोटे शेयर आपण मान सांग को दिने दिने जॉब दे पारे थैंक यू वाचिंग वीडियो जय जगन्नाथ।